Sining Ken Shadow. Kick na yan. Kick na yan, tanga naman yan. Tanga ka daw, oh. Tanga Ano, pala buhay yun, ka pa? eh. Saki burat. Ano? Buhay ka pa? Buhay ka Tanga pa, talaga Sari. yan, Siwan. Maglaro. SD na ako. Ako na SD nila. Ayun na, walang agaw. Okay, tingin mo. Sari. SD ba? Dalawa Ah, SD. putangina mo. SD to. So SD. Mission success. Fire in the hole. Tanga naman pala yung kalaban natin. Yung map, sobrang Tangina ka. Tangina kasi ni James, hawak na yung SIM mo. Mawakan yung SD. bobo. O ano, makapag-content ka pa ganyang kampi mo. Ano? Lalo. Biyar na, biyar. Ako lang ata din nagmumura dito. Talaga. Tang ina mo, turuan kita. Uy, Saki. Ako lang. Ano? Ako yun live. Ano, James? Saan pala gano'n? Buhay ka pa? Ano? Ano, James? Tawa-tawa. Bad Ano, James? Oh. Buhay ka pa? Huminga ka. No. Mga tanga naman kalaban. Kahit marinig nila sa live, tanga yung clan nila. Wala yung guys, isak ka. Isak. BR? Pa SD. Marag na yan. Hindi pala ako tumama. Sorry. Sana ako naka-ESTA, Pets. Bulag ko. SD, piso. SD? Ay, hindi. Court pala. O, huwag ka na maglaro. Tang ina mo, bobo. Bobo. Kailan Ano, nag-S ano? Stanford? Run! Ano maganda? All members Buhay ka pa yun. Gago yung Muray nyo, Siwan. Fire in Huwag the ka maglaro. hole. Bobo. tunan ka, lumabang ka pa sa akin. Go. O ano? Go ka lang, No. ano. Quit ka na, quit ka na. Ano, kapal naman ang mukha mo. So, dun. Oh, patay sa LB. Diyan ka lang. Ayoko nga. Nice one. Ang lakas nito na kay Espapek. Sumusugod mag-isa. Isa pa, SD. Ilan bawas mo? Wala. Ano ba yan? Pa-BR nila. Naka 90. Ano? Na-angle. LA, LB. LB yan. Pwede sila dito sa akin. Wala pa kailan manahimik. Patay ka. No, buhay ka pa? LA Ras, Ray. LA Ras. Anong Ras? Anong Ras? RB. Anong Ras? Tangin na Ras. Dasher. Pinupox ako. Kupal. Ano? End live na kayo. Pinupuksa ka. Ano ka ngayon? Buhay ka pa? Tagal naman na ito lumaban. Ay, nakalive ka, Ken? Oh, di ba hindi ko nakalive? Okay lang, naka-record lang yan. Bomba na base Bravo. Okay lang yan. Iyan mo ma-report ka. So, Patay mo na! Uy, kaliwa! Bobo! Nice man! Nice pinula. Piso yan, piso. Nice man! BGM mo. BGM mo. Man, BG. Tunurin. Ayun na. Tunurin mo Wait, maganda ba A yan? bomba foi desativada. Akit ko nga sa Saki, F11 guys. Gago, inukupal talaga. Bobo ka. Ikaw pick ko dyan. Sabihin ko sila. Oo, marami kami dito. Ikaw lang mag-ito. Ano kasi? Bobo ka ba? Hindi mo dito sa Tarawan. Tiga. Bobong bakla! Hindi binari. Fire in the hole. Kanan. Tanga. O ano? Dami mo pang pindot-pindot. Di ka rin pala makakabarin. SD na ako. Ang ganda ng bomba nyo. Ares. Patay. Court lang.
Pa LB na. Push na. LB na. LB na. Puro. Push na LB. Balik yan si Nar, gawain na Si Tito yan. dito. Kahit pala. Si Riway. Balik pa sa pre. Trash talk pa. Kawain natin gusto mo. Global Rift win. BKR, saan mo nakuha yung ano mo? Eh, yung smoke mo. All Smoke ba members yun? to Yung may location. smoke ba yun? Smoking Flash mo bomb. ba yun? Magkaan? Wow, mamaya agad. Di pa pa. Patong ka daw, Chip. Granada! Shit, patungan, lalaki sa lalaki. Isid lang yung gusto ng mantungan. Kala ko isa ka na, karagat lagatang. Tama ka na, sakit sa week. Dalawa, SD. 49 yung Renzi. Dalawa BR. Isa pa SD. Sa katiyuan ah, parang bobo lang. Tumapat ka pa sa akin sa SD. Pa SD nagmamadali, yung silip ng LA. Sino sa tapay? Ay, bobo pala tapay. Sa kalaban ka kung gusto mo. Doon ko nga. Doon ka sa kabila. James, SD, James. Sige, sa kalaban kami nila Ray. Pwede. O ano. Missão dada, Tangina, missão subukan na yan. cumprida. Vitória Global Rift. Yun. Ah, mag-quit ka na, bobo ka. Baba ka mo, iwan no. Communication established. At least 3-1, ikaw nga 5-4, nag-recon ka. Oh, nag-recon daw, nag-recon! Sorry. Wala, hindi ko makita sa smoke. Sino ba nag-smoke? Inang pula, demonyo yan ah. Oo, silip din ah. May silip yun. Hagis mo nga yung smoke mo. Ah, wait, hindi ko makita sa smoke. Ayan na, Ken. Hagis mo nga yung smoke mo, Ken. Smoking Ayun. bomb. Baba BR. Pa-court, dalawa. Isa lang court. Isang aris nila. Baba BR. Kapang na Isa pa dyan. Baba BR. Tas court. Ako namatay. Ganyan, Ano pa? James. BR. Court, tas BR. BR lang. Court BR ah. Bombs on the ground here. Nice man. Ba't pa ako sumali? Hindi ako papatay. Communication established. Wala kasi nag-e-edit. Flash! Smoking bomb. Smoking bomb. I-trash sa kanila. Bobo, mga bobo. Bobo ng plan nyo. Naka-live pa, tas dalawa. Tay CA. Pinita nga rin pala ako. BR dalawa. Isa pa. BR pa kanan. Bumaba BR. Dalawa yan. Mission fail. Blacklist win. Hindi talaga ako marunong magbarit. All members to location. Smoking bomb. Granada! I-trash ko nila Ray. Tama ka pala alin. Flash bomb. Sabihin mo Ray, uy, kiningin mo, 88 ka lang, hindi ka marunong. Flash! Dalawa BR. May baba CA. Kanang kaliwa. Dulo na, Eric. Dalawa. Gagi, apat. Oh, God. Kita mo, may FJ mo. Di pa tumatawid. 30. Ano nga? All members to location. Granada! Tapos
Nagpapasaya ako sa... Ito, ano. Tara. Smoking bomb. Flash. Baba si Yay. Putang, nilain. Oh, bumabasaya na pala. Baba si Yay. Basaya na talaga Basaya? pa A-site. CC. SD, AC. SD. Isa pa, isa pa. LA. Dalawa. LA. Double kill. Meron pa dyan isa. Fire in the hole. Go, Aris na exit. MN second Ano, time. green na? Ay naniniwala. Huwag Bomb kayo has maniwala been dyan kay King. planted. Galing LB. Ako pa. Smoking bomb. Baba oh. Sa baba. Bomb on site B. Ang ina mo naka ano, ano. Ano? Pangat na plat. Pwede pistol King. Go, give me Aris. Kaya ko dun ah. Bomb has been Kilala mo defused. ba yung mga yan, Ray? Hindi nga gagawin. Kilala mo lahat. Ikaw pinala ka. Communication established. Oh, trashoking natin ito, trashoking ko. Granada. Natatlo. Smoking bomb. Flash bomb. LA lang. SD. Tapos Flash. BR dalawa. BR. Ninja piso. LA lang. Fire in the hole. Tangina ni Daryl eh. Saan, James? Ano pa, SD. Fire in the hole. LA. Sumata ng pin. Isa pa. Sa pata. Narinig ko. Ito LA pa. Flash bomb. Must focus at all times. Smoking fire in the hole. BR pa. Flash. BR pa. Meron pa. BR pa. BR. Dalawa to. Papasukin ko kayo po. Taas pa ba ata to? BR. May nakaabang sa akin eh. 76 lang Renzi. SD. Baba BR pa. Pakort. Dalawa. Fire in the hole. Paano nakakang-kill kayo? Mga PR. Smoking bomb. LA na, pre. LA na big. Double kill. Isa pa. Kanan pa lang. Granada. May BR, pre. Nakabang sa akin. Kaliwaan. Ito may pa BR. Isa pa, baba. Nice, isa pa LA. Go, Bisaya. Ay, Oh, nasa top A na ata doon. man, shoot shot man. Parang burat lang yan. Nice one! Blacklist venceu. Napa. Pero karat-rat yun eh. Meron. Pero Communication naman kung ano, established. Tito. Ito B-site ata. Granada. BR. Dalawa. Flash. Dalawa yan. Tatlo. Dalawa isang SD, isa Forward nakabungan. mid. Tatlo. Say na baba. Dalawa pa. Lalaban. SD pa yan. Fumaça. Dalawa SD. Pa BR.
Pogi, dalawa pala LA, sorry. Tatlo LA, dalawa pa BR. Hindi pa. Ayan. I say message. Ayan, ayan. Mid. Pa CA. Dalawa. Wala pa. Smoke Meron na. naman ako ba si Ipa? Headshot. Elilas. Dalawa pala. May Dalawa si pa Ipa pala. pa kanina, pre. Naka-staple. Nininjahan ko na. Gago may bumomba eh. Babasi ako. Bomb has been planted. Piso ata. Ay, hindi. Gago, dulo. Eh, piso ka, Ladder. piso pre, piso yan pre. Ano, 8 dulo. Ladder, Kanan, Ladder lang, ladder. kumanan, papailay. Fail. Gago, 18. Blacklist wins. Sayang ako. Magawa ko nga yun sa mid kanina. Must focus at all times. Oh, date ako. Ayun na. Kailangan mo na malakas. Ay, sorry. Kulang isa. Ano ba? Bababiyar na. Flash! Sino to? Sige ka. Oh, ganun na pala. BR. Wala tanga. Affirmative. Ninja natin ah. Kasi mo ko ano. Fumaça! Ay, naku ako. Granada! Sige sa akin. SD ah. SD. To BR. Wala. Pa SD. At bumili ka ng Sino show. to Zaki? 65 SD. 65 SD. Pa-BR. Team, hold position. Sino to Zaki? Ken. Affirmative. Bilang palagi na ako. Kita baril mo dyan, Lud. Inang ina mo. LA na papasok. Affirmative. Ano room? Bomb has been planted. Ay. Mission Lang. fail. Blacklist wins. Salitang Pasok tayo B-site pa. Sa shotgunning ko. sige par. Ito mara. Failure is not an option. Sige pa. Smoke and Ayun grenade. yan, par. Jogando smoke! That's the bomb. Uy, may baba BR natin. Pa sa baba si A na. Akyat. Baba. Meron pa ba? Set nyo girl. Ay, pera mo ako ng 300 chicas. Sino may 300? Zay. Tayo. Wala na dyan, Ken. Wala na, Ken. Curve. Baba na. Dalawa yan. Ito na, platform. Patay. Nag-FFA muna ako. Sa patasak, likod mo. Success. Blacklist wins. Luna, engage. Ay, isa Pag pa. sa akin, ganyan lang ako kahit sa tournament onsite eh. Shotgun ka. Flash bomb. Oo, Kasi na patay. Kami BR pa. May save pa. Peace yan, Zay. Take back the Peace yan, Zay. bomb. Ulat, may lumabas. Kanan na. BR. Zay pa, piso. Forward BR natin. Ilalim. Let's check. Baba. Patay, piso. Take back the bomb. oo. Elbig. Dalawa. Fail. Global risk win. Nakabantay na sila sa beat. Takot na mapasukan. So, ano to? Luna, engage. Ay, Bababiyar natin, Flash bababiyar. na. Stay baba.
Si baba. Fire in the hole! Take back the bomb! Fire in the hole! Yung may LA pa palang puta dulo LA. Naka-artig si Patabian. Dalawa papasok. LB. Fourth na. Rest, Arctic tsaka rifle. Sino po nakabara? Pogi, ano na? Ito, yung lord. Perdemos. By their fault. Yung ba kalaban niya? Torpid. Great enemy spirit. Anong exit? Yung Jogando smoke. nakabara lang siya. Sorry. Flash. Nagpasikat eh. Sino ba ka? Anong clan yung nakabara? Take back the bomb! Oo. Execution. Ito ang Ray, papait ako Jay. shotgun. Magpapait lang ako shotgun. May J. May J. Tropa ko yung mga yan eh. Sino nakabara? Anong pangalan? Yun. Ayun ano, bobo talaga. Screenshot nyo tapos send nyo sa akin kapag nakita nyo. Nakita ko na. Hindi, screenshot nyo nga. Doon lang, exit Take lang, back the exit. bomb! Ang ina, hindi nag-report sino man pinatay nun. B. A-site! Sorry. Okay. House B. Fire in the hole! Pasay na. Kita yung C4. Check ko na sa Yan na ano. yun. Tatama ng Patay motor. ko Ang na. damage yun. Walang buhay yung curve. Wala na. Top 8. Baba, top 8. Pabodega. PLA, dalawa. Tinat ko na Ems. Discord. Walang buhay sa junket ka. Pwede mo plant. Wait lang. Bomb has been planted at B Walang site. Inar, half-life ko. 56 bawas. BR? Bodega. Smoking Bumalik. grenade! Paano sa'yo? Ares baba na. Ay, Ares B baba. Walang buhay, pre. Walang buhay sa... Double kill! Blacklist win! Failure is not an option. Kasama ka. Tama yun. Ito, meron. Pasay. Prime bomb! Fire in the hole! Fire in the hole! Zay lang. Take back the bomb! Close, BR. Mga kuya, excuse me po. Sino po yung nag-ano sa page Page ng. ng live strong? Bakit? Ano meron? May chinat po ako. Wagi ka, piso mid. Wait lang. I say. Wala na. Bali, Sige piso po. yun. Nagpa-curve. Piso yung Teo. 4 kayo Arctic. Ay, 3 pala. Na mapagpapalitan. Kabaril niya. Walang buhay yung Teo. Ay na, LA. Dito tang ina. Take back Ano the ko ng bomb! sounds? Nag-ano rin ako ng sounds. Nag-adjust ako. 100 ako. Wala. Hindi pumasok. Yung PSD. bading ba yun? SD. Kanan. Hindi pumasok. Tingnan ano? Oo, SD. Aris na pre. Yung ngayon na yun. Nakabarado pa rin? Yung Teo. Yung bumala sa'yo sa likod. Nakabarado pa rin. Take back the bomb! Global risk win! Diba sa... Oo. Pwede mo namin yung LA. Luna, engage! Take back the bomb! Mapapiyar ko forward. Mapapiyar. Fire in the hole! Patay. BR? Smoking grenade! Bomb spotted! Ito na kayo dulo, gago. Hagdan, patape. I found her. Curve na ako Papunta Dali mo na sak. Ito na Ares pa nila. 30. In Dre. Smoking grenade! Isang banda Aris. Dalawa Ares. Curve ka Ares yata. Toma esa granada,
Bago Aris ah. Curve ba Take na? back the bomb. LA nyo ah, LA. Kanina pa Take back the bomb. LA last. Bomb has been planted. Site A. Blacklist win. Great. Enemy Papa-order destroyed. lang. Take back the bomb. Buwata ng say ah. Ingat din ah. Throw a second another A. Wala. Flash! Iwan ng say yun. Iwan ng say. Fire in the hole. House flip ako. Ulangin ko say ah. Smoking grenade. Lapit ka. Yung makita kung saan yun. Choke out the smoke! Hindi na ako. Tara, LB na. Ito, bahay. Bahay pa isa. Patay. Tara. Baba na. Fire in the hole. Dalawa Bomb di ah. six dalawa in LA. B. Ano? Aras na, dalawa. Fire in the hole. Ano, likod niya pa ata pre. Ares to. Kaya Ares. So exit last. Nakabara pa rin. Mission Ang success. para pa rin kanina pa. Blacklist win. Pilot daw yung may gamit. Eyes will Bobo niya kamo. Sinabi ko nga, tayo ng bobo ng pilot niya. Sabi ko, Uy, yung emoji jeep. kanina pa naka-story, Fire kala in mo the daming hole. baril eh. Ayun na, Aras nila baba. Isang say, dalawang house B. Arctic, stripe. So LA, SD na. Patay Ayun, say. lumabas na. BR natin. Kabila tayo. B site. Bomb has Ares, been Ares. planted. Yan B na. site. Kanan, Flash paborito bomb. ng BR. Curve. Curve ba? Curve. Nag-curve Arctic ka. Patay. LB pre. Success. Blacklist win. Resist Ambak or naman pala. die. Smoking grenade. Choke out the smoke! Baka ako lang. Fire in the hole. Flash bomb. BR. Dalawa curve. No, dalawa bro. Uy, bungo. JJ. Marami ata silang B. B isa. Curve na ako ah. Curve mo. Bababi. Baba. Bababi lang. Ang mga Ikaw yung BKR, ano? platform. Dalawa sa akin, dalawa. Ilang buhay. Platform. Dalawa. Pwede 7 lang po. All pala call dito. Blacklist win. Bomb six in B. Yes. Oh. Laki ng XP te. 20